I am 29 years old. Of course, dili ko mga kwarta. I am 29 years old. Of course, dili ko maghuwat nga mo tingog pang uban para sa ako. I am 29 years old. Of course, ako yung magdesisyon sa sarili ko. I am 29 years old. Of course, dili na ako maghuwat kung moo sila o mudi sila. I am 29 years old. Of course, marunong na ako maghanap ng pera. I am 29 years old. Of course, dili ko magsalig sa uban. I am 29 years old. Dapat di ako magdesisyon para sa ilaha. I am 29 years old. Dapat may sarili na akong buhay. I am 29 years old. And I'm happy. I am 29 years old. Of course, dili ko magdesisyon para sa laing tao. I am 29 years old. Of course, bawal magtamad-tamad. I am 29 years old. Of course, mahadlo ko mo wag tangag kwarta, mahadlo ko mo wag tangag trabaho. I am 29 years old. Of course, trabahante na ko. I am 29 years old. Of course, magplano na ko para sa akong ugalingon. I am 29 years old. Of course, dili ko manghilabot sa kinabuhi sa ubod. Yun lang, bye.